إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل رمضان بشر أصحابه قائلا: أتاكم شهر الله، شهر معظم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وفد الشياطين أو مرضة الشياطين. من حرم خيرها فقد حرم. من لم يستطع أن يصل إلى الله في رمضان كأنه محبوس لا يستطيع أن يتحرك. هناك مواسم، فرمضان موسم كبير جدا للمسلمين. وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب الكتاب أضواء البيان، يعني هذا التفسير الواسع، يقول كلمة ما أنفعها في مثل هذا الباب. قال: إذا جاءك موسم من مواسم الإسلام أو العبادات فعليك بكثرة الاستغفار، فعليك بكثرة الاستغفار، فإن الذنوب قد تحول بين العبد وبين العبادة، وأنت تريد أن تقرأ القرآن بينك وبينه الذنوب لا تستطيع، وأنت الآن قد نصفت رمضان بل تجاوزت النصف، ونحن قريب جدا إلى 20. فتش نفسك في الأيام الماضية، فتش نفسك في الأيام الماضية، هل قصرت فيها أم أنت فعلت ما فعلت من الخير؟ إذا فبشرى لك. وإذا قصرت فيها حتى الآن أمامك فرصة، في هذه العشر القادمة معك فرصة لتستدرك ما فاتك في الأيام الماضية. ماذا ستصنع؟ فكما أشار هذا الشيخ إلى هذا الكلام، إلى هذا الموقف، أن الذنوب قد تحبس صاحبها ولا يستطيع أن يصلي في الجماعة، لا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث مشهور معروف والصحيح، وفي الصحيحين أيضا: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالذكر الله خفيف جدا على اللسان، ليس هاتان الكلمتان فقط، كل الذكر خفيف على اللسان. لكن أين الذاكر؟ حينما أنت تمشي في الشوارع عاجز أن تقرأ القرآن. نعم، لا تستطيع أن تقرأ القرآن في الجماعة حتى لا ينظر إليك أكثر من الناس، ولا تريد أن تقرأ القرآن والناس ينظرون إليك، أو ليس لك فرصة، لم تتهيأ له، لكن تستطيع أن تذكر الله. أتستحي من الناس أن تذكر الله وأنت في السيارة الحافلة وأنت في مترو؟ فالذي خلق أو صانع مترو هو الله.
إنما تذكر ربك. فالذكر بين الغافلين له منافع كثيرة جدا. أنت تذكر بين الغفلة والناس، إما هذا ذاهب لماله، هذا ذاهب لزوجه، هذا ذاهب لعمل، كل الناس في غفلة، وأنت الآن تذكر ربك. فهذا نافع للذاكر في مثل هذا الموقف جدا. لكن أين الذاكر؟ جرب، اركب في المترو مثلا وانظر إلى الناس، هل تجد رجلا يذكر الله؟ مع أن ذكر الله سهل جدا وله منافع كثيرة جدا يوم القيامة. من ثقلت موازينه فهو في الجنة. الميزان الحسنات، ميزانك الحسنات إذا ثقلت على ميزان السيئات فأنت من أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. لكن من خفت موازين حسناته وثقلت موازين السيئات فهو في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ليثقل ميزانك لتدخل به الجنة، فذكر الله. وحبيبتان إلى الله، إلى الرحمن. تصور الموقف، أنت إذا ذكرت الله يدل على أن الله يحبك. كثرة ذكرك لله تعالى علامة حب الله تبارك وتعالى لك. لماذا تتوقف؟ لماذا تبتعد عن الذكر؟ ليس كل الذكر على السواء. ممكن هذا الرجل لا يستطيع أن يقرأ القرآن لأن لم يتهيأ على، يريد أن يتهيأ ويكون بعيد عن الناس حتى يتفرغ لقراءة كتاب الله تعالى. لكن ذكر الله ممكن أنت تمشي في الشارع، في العمل، في السوق، في المواصلات، في السيارة، في أي شيء تذكر الله. ليس هناك ذكر خاص تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قريب جدا سترى نفسك خارج رمضان. ماذا ستقول إن لم تفعل شيئا؟ لم تستطع أن تختم القرآن كتاب الله مرة. سبحان الله. هل أنت لا تجيد قراءة القرآن؟ بلى. ما الذي عجزك عن ختام كتاب الله مرة في رمضان، مرتين 3 مرات، بينما من السلف من يختم الكتاب مرتين في اليوم، مرة في اليوم ومرة في ليلة. سبحان الله. أين نحن من هؤلاء الكبار الذين كانوا قليلا ما تجد الواحد منهم يعصي الله، يستحيون من الله أن يعصوه؟ فمعصية أكثرنا أكثر من عبادتنا وطاعتنا. Nous avons dit le Ramadan bientôt ça va finir. On vient de commencer le Ramadan quelques jours avant. On a dit demain c'est Ramadan. C'est comme hier ou avant-hier. Vraiment, le Ramadan c'est parti, c'est déjà parti. Pourquoi? Aujourd'hui c'est le 17, demain c'est le 18. Ou bien c'est compté par les gens, on connaît les nombres quand même, alhamdulillah. Mais il faut voir, ce qui est resté, c'est peu que ce qui est passé. Qu'est-ce que tu as pu faire dans les jours passés? Est-ce que tu as pu lire le Coran complet? Ou tu ne peux pas lire le Coran puisque tu n'as pas la capacité tu n'as pas appris le Coran, cela veut dire que tu ne peux pas le lire. Ou tu peux le lire, mais tu n'as pas le temps. Allah t'a créé que l'adorer. Pas pour rester dans ce bas monde, pas pour réunir ce que tu cours au-dessus, pas pour construire les belles maisons, pas pour se marier, de faire. Tout ça, ça fait partie de la vie. Mais tu es créé pourquoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es vivant? C'est la cause que tu dois le savoir. Allah t'a créé que l'adorer. Même on te donne l'adoration de tout le monde pour avoir le paradis, tu ne peux pas avoir le paradis. C'est pas parce qu'on a adoré Allah, on a acheté le paradis.
Mais Allah nous donne le paradis. Par grâce à lui, il nous donne le paradis. Pas de ce que nous avons fait. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il a dit, il faut savoir, il a dit aux compagnons, sachez que personne ne peut rentrer au paradis par ses actes. L'un de ses compagnons lui demande, ô messager de Allah, même toi, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui nous amène, c'est lui qui nous amène et tout ce que nous faisons aujourd'hui comme l'ibadat, l'adoration. L'un de ses compagnons le pose la question, même toi, ô messager de Allah, il a dit, même moi, mais Allah, s'il m'a accordé ses grâces, je peux rentrer au paradis. Même on te donne les actes de toutes les personnes qui ont fait les bonnes choses, on met tout ça dans ta balance pour acheter le paradis, tu ne le peux pas. فاعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته برحمة من الله تعالى ستدخل الجنة إن شاء الله. مهما فعلت لا تتعجب، فتعجب بالعمل يسقط الأمل كأنك لم تفعل شيئا. فالجنة واسعة جدا، ولو كان هذا الإنسان مما خلق من أول الدنيا إلى آخرها وهو لا يزال يعبد الله عبادة كاملة ليشتري الجنة ما استطاع ذلك، لكن ستدخل الجنة برحمة من الله تعالى. إذن أنت تمشي بين كثير جدا ممن ليس من المسلمين. لو علم الإسلام الواحد منهم لسبقك، لو وجدته أمامك في طاعة الله وفي خشية الله وفي تقوى الله. لكن ما الذي أخرك وما الذي قدمك؟ الله تبارك وتعالى اختارك لتكون مسلما ولترفع رأسك وأنت مسلم ولتعبده كما أمرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tu n'es pas là pour jouer, pour réunir. Il faut imaginer, il faut bien imaginer. Par exemple, même la personne a 1000 milliards de dollars, euros. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est mort? Si tu es parti, tu ne peux rien faire avec l'argent. Cela veut dire l'argent ici, comme les salafs, les hommes pieux, et ils cherchent l'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir adorer Allah, pas pour devenir riche. Si tu es devenu riche, le jour où tu mourras, tu vas partir avec tes maisons, avec tes voitures, avec tes argent. Non, tu vas laisser tout derrière toi. Tu es dans le Ramadan. 17 jours est parti déjà. Ça te reste que 10 jours. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as décidé de faire dans ces 2 jours derniers? Tu veux faire comme les passés? Demain, je vais commencer à lire le Coran, je vais me planifier, je vais commencer à faire le zikr, subhanallah. Le Ramadan est déjà parti. Si 10 jours est parti du Ramadan, cela veut dire que le Ramadan est parti. C'est lui qui dit demain ou après-demain, cela veut dire ici, il faut être convaincu. Il faut être sur la certitude que tu as perdu. Cela veut dire que tu ne peux pas le faire. L'adoration, c'est maintenant. Allah t'a donné l'occasion de le faire. Tu n'as pas le pouvoir pour maintenir cette occasion. Alors, il faut appliquer maintenant. Cela veut dire la personne Qiyam Layl, mettre à la maison. Tu veux faire Qiyam Layl, tu veux faire 10 rakats ou 12 rakats à la maison. Tu as la capacité, tu as la motivation de le faire. Il ne faut jamais dire je vais attendre jusqu'à 1 heure ou bien jusqu'à telle heure. Il faut le faire tout de suite. Si ne plie pas, finalement tu n'arriveras pas de le faire finalement. Tu vas dire demain. Demain aussi, après-demain. Cela veut dire que ce n'est pas toi qui décides. Toi tu décides moins. C'est Allah qui décide totalement. Cela veut dire que si c'est Allah qui décide, il t'a donné la force. Tu es dans le lit. Tu veux faire vraiment la prière. Tu veux lire le Coran tout de suite. Sinon le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Tu es à la maison, il est l'heure de la prière à la mosquée. Ah non, non, ça reste d'abord 10 minutes. Pourtant, la distance entre toi et la mosquée, c'est 12 minutes. Le shaitan va te dire, bon, Iqama, c'est 14h10. Il va
retardé, tu restes à la maison jusqu'à 14h05 comme ça. Après, tu sors maintenant en courant. Tu trouves que dernier rakat, 2 rakats est passé, 3 rakats est passé. Le shaitan, c'est comme ça. Si il n'a pas pu de t'arrêter de le faire, mais il va t'empêcher quand même de le faire. Cela veut dire tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est Allah qui nous accorde. Si Allah t'a accordé, par exemple, c'est comme on ne peut pas comparer les créatures aux créateurs. Mais par exemple, si quelqu'un qui donne, tendit la main vers toi avec 1000 euros, il dit prends ça. Est-ce que tu vas dire d'abord attends, je vais attendre jusqu'à après 1h, 30 minutes? Non, il va mettre dans sa poche. Il va mettre dans sa poche. Donc il faut prendre maintenant. L'adoration aussi c'est pareil. L'adoration, si Allah t'a donné la force de lire le Coran, il y a le temps, tu peux voir le Coran, tu ne peux pas le lire. Tu veux lire, Wallah, tu veux lire, tu ne peux pas. Tu vois le Coran, tu sais que lire le Coran, il y a le Hassanat, mais tu ne peux pas. Donc maintenant, il faut commencer. Si tu veux lire le Coran, tu as la force maintenant, il ne faut pas dire après 10 minutes, après que si je mange. Non, il faut faire maintenant. C'est comme ça l'adoration. Al-Ibadat, c'est comme ça. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Allah qui décide. Si Allah t'a choisi de te rendre parmi les croyants, il faut dire Alhamdulillah. L'entretien maintenant, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Les gens qui sont morts déjà, parmi eux, quand on dit l'un de ces gens, parmi eux qui sont des milliardaires, il a laissé par exemple 10 milliards. On le propose aujourd'hui. Tu veux revenir au monde, de faire 2 seuls rakats pour de mettre 10 milliards à la place de 2 rakats, Wallah, il va dire oui. Même il avait 10 milliards d'euros ou dollars, on lui propose aujourd'hui, là où il est. Même il a fait beaucoup de hasanat avant. On lui propose, tu veux revenir au monde pour faire 2 seuls rakats et donner 10 milliards comme le prix de 2 rakats, il va l'accepter facilement. Donc maintenant, Inch'Allah, tu es vivant, tu n'as pas besoin d'acheter, de donner. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ممن يقبلون على طاعته في رمضان وفي غير رمضان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه غفور رحيم.